Again, thank you, choir, for that wonderful singing. Blessed to be a blessing. That means when you are blessed, you will be also a blessing. And that is true to our church. We started nothing, then little by little, God bless us and we become a blessing. Not only sa mga membro, but in many churches that we had supported through the giving of our people. So, ang message karon, because today is our ika-23 ka Thanksgiving Sunday. And the message is titled, Reasons for Thanksgiving. I was invited, I could recall once, and this is the message that I give. I tell you, I think dito ni basta human sa akong message after that service, ang huli ko diri, then wala pa nang abot og sa kabulan, ning text tong pastor, ang pastor atong simbahan. Diri niya, pastor, na tiles gyud ang flooring, pastor, na tiles gyud, na tiles ang looy ng simbahan. And so, reasons why are we to give? In my early Christian life, muni akong mga pangutana, anong mga hatag man ta nga di man na kinahanglan sa Ginoo kay ang iyaha man na tanan? Mao na tong rason. Dayon, not only that, but sometimes kumuhatag ta na pastor man ay makakuan na. And this had been one of the kung kuan pa subangonon nga practice sa simbahan is I believe and I know it's about giving. O I told kay, just like me before, told kay kasagaran kanang mga pangutana akong isulti, wala na matubag o wala na mapasabot sa pulpito. Why are we to give? Di mo na kinanglan sa Ginoo. Now, this church had started nothing. Nagsugod tang mission, why nagasupport, wala gyud tanan. Then sa Bible Baptist lang, I think, diri sa Tagum, for 23 years, kini ang pinakadako-dako. O kini, naing-ani ni, ang properties and assets, kini, ning abot ni, o naing-ani ni, tungod sa panghatag sa mga tao. Gikan ni sa mga membro. And oftentimes I said, when I die, wa ko'y madala diri. When I die, wa po'y makuha ni ang akong mga pamilya. Kini, sa simbahan yun. And by the way, to tell you, as a report, doon na tayo property nga 7.5 hectares. Wala na ito giangkon nga ito. Atong ginadevelop. O ang mga product ato, nasa simbahan. Walang labi na ka mo nga wala kayo sa Merkulis. Ako ning ginasulti. Kita lang diri siguro na property niya. Pero wala to nato gigamit na porsyonal. Tanan nga mga expenses gikan to sa simbahan ug ang mga income ato pabiling simbahan. Nganong manghatag man ta pastor? Dato naman atong simbahan pastor. Now, ang walay mga abisan gud sa tuwa, we aim for progress. If you are a thinking person, just like me as your pastor, I always aim and desire for progress. Say for instance karon, ako ning gusto nga isulti karon kay Thanksgiving. Nagapangita ang doon ako'y amigo kanadto nga kaistorya ko. Nga doon miyembro siya sa simbahan nga dako sa Cebu. Ang nigbalhin siya og simbahan kay ang sa problema parking space. Parking space. Ay bisag sa siya mga syudad karon. O kini akong ginatanaw. Kanadto, guwapo pa kanadto kay wala pa may mga sakyanan kay mga membro. Karon kay as God bless us. As God says, you will be blessed. Karon I am praying and you know that nagaampo na po ta. Di ko pud na pwede nga ako. Nagaampo ko nga kanang lutihan na o kini, maato gyud na. So that by the time nga ihatag na
Kung dili ka ulit na mamalibantayon, na kini nga simbahan, puros ni gikan sa membro, wala ta nangutangan. So, kini tungod po kay sa atong pagpangandam. Kini nga yung pastor, dili ni taka-taka. Halimbawa mo, so, kanang gasugod pa ta diri, gidiman nila nagbayad, almost 2,000 square meter deep. That was 2007, I think. Gi-offer nag 3 million. Dili wala patay kapasidad ato. Wala pa niya building. So karon kung i-offer na nila og mga ingani ka mga 10, di na mo ubos siguro og 10. So kung hatag na problema, wala, di na po makuna. I'm simply saying, anong manghatag man ta, pastor? So this is the message. Now, by the way, ngani, no churches never ask for offering. Walay simbahan. Gani mga simbahan nga grabe lang mga nahimo kung membro ka nitong simbahan nga muli ko brad nga way mabilin sa umbol sa brad. Kay ang offering, grabing offering yun. Pero ako naghahatag ko pero ako minumdum to kanadto ba. Grabe to nga simbahan mo kanto. Then kusog ang kolekta sa offering, then come a time nga kulang man yun. Nag-abroad yun among pastor. To finance ang simbahan. Ako, di ko ma-abroad. Awan din ang abroad. I was invited thrice. Pero, so, yun ako, giving is one of greatest issue among church and members of the church. But I thank God, sa itong simbahan, daghan kayo mga giver sa itong simbahan. I talk to many times when I talk to persons, o tao mga bisita din sa ito, kano na yun akong masulti nga, kini nga simbahan, walay simbahan, nga sama niya itong simbahan, nga maing ani, kung dili panalanginan ang iyang membro. O gibalik, walay simbahan nga makasingani, nga dili panalanginan ang iyang membro. So, kung nakakita mo mga simbahan nga ingana, subot na something. Pero kung naingani ni, dili ni kay sa pastor lang. Tungod ni sa mga membro. Tell me, kaya asa man ta manguha ni? Wala. Gikan ni sa inyo. O gikan po ni sa ato atanan. Kay kung naghahatag mo, gahatag po ko eh. Gani karon akong gihatag is 150,000. I always desire to mean that when I give to God, I mean it. Amen. Purdoy ka, pastor. Dili. So, reasons. Now, by the way, kung doon may pinaka-lisod na karakter sa tao, I tell you, kining pagkadalo. Muna yung pinaka-lisod na karakter sa tao. O sa akong observation, I'm already 67 years old. Ang madalo nga tao, kanunay nga naglisod. Kuya, tinula, pastor. I know that. So, kini dapat ni nga subject. Din by the way, talaga saan ako nagawali about giving. Dili kayo, gani kung magtudlo gani ko about giving, nagalikay ko sa Malakay chapter 3 verse 10. Di na ako ito ginasulod kayo. Then when I speak about, ugmo po niya akong mga pastor, God knows, di ko nag-aakman sa inyo, that what I preach, I always see to it that it is real sa akong kinabuhi. Muna nga, ingani ko mawali. Tungod kay kung ang sa akong isulti, tinuod na sa akong kinabuhi. Then, tested na. So that when open times and many times when I preach, I always mura nag-mirror ba? Ako sang tanawon, tinuod ni sa ako kung tinuod ni karon, bantay mo kay ako yun ng iduso sa inyo ha. Muna nga ingani ko kay when I preach, it is real for my life. Amen. Reasons for thanksgiving. Now, first let us define thanksgiving, by the way. Thanksgiving simply means is an expression of gratitude. It is an expression of gratitude for a favor or for a blessing that you have received. It is an expression of your gratitude or your gratefulness. Muna sa atong
in gratefulness to His faithfulness. So that this is a very good definition, because simply means thanksgiving, or is an act of expressing gratitude or gratefulness or kindness that we have received from someone. And thanksgiving is when show our simply means ang patong mapasalamaton kana nagpakita, and it is an expression that we appreciate what we receive from someone as a favor. Ang buot pasabot, it is always, mag-observe ko sa mga tao kung maghatag ko mga favor. Ang usay makakuan sa akong kasing-kasing nga pastor, di gyud musulti nga, salamat yung pastor ha. Or bisan sa inyo hagod, if you extend some favor, nakatabang kag maayo, o nakatabang ka tao, ang iyag yung maayo nga makita, ang maayo yung makita nato nga iyang reaksyon niya, salamat yun. Di nami kini akong asawa na siya murag akong di lang ako na po ni siyang gibadlo nga murag iyang gimarkahan ba, gimarkahan tong lamay gimarkahan niya right. Grabe gud ni siya grabe nag-extend mi og mga tabang kay niya kinig yung bayana di jud kay balo magpasalamat. Jud kay balo magpasalamat. So that in the Bible, if you try to look in Luke chapter 17, and this is very familiar passage, when the Lord Jesus Christ Himself had extended a favor, a show of kindness to 10 lepers, katong sa 10 lepers gani. And in verse 17, you will find that when they had all benefited in favor for God's mercy and kindness, what they did? Usa lang ang ningbalik, nagpasalamat. And in verse 17 says, and Jesus answering said, where not 10 cleansed, but where are the 9? Asa man ang siyam? Nga dili ginapakita nga mas daghan ang mga tao nga walay mga kinaaya nga mapasalamaton. Usa lang. Then when I recall this kind of message, minumdum ko atong asawa sa mong missionary kanadto nga taga mag-extension class siya, manghatag siya og kamo labi na kamo mga nag-extension ako taga mag-extension class siya, mag-gather siya mga bata sila mga kanya mga worker. Pero manghatag siya chikulit pa yun kay abroad man chikulit. Then taga maobserbahan niya, ingatan ko din one time niya, I'm tired with these children. They are so quick to get, but no one give thanks to me. Wala kayo, pagtik lang mo, panihid mo yun. Muna nga, in my family, ako nang tudlo kining magpasalamat yun. O ganun kamong nag-extension, kamong teach children to thanks. Gani, pag naghatag sa'yo, ang sa'yo mo sorti. Para magpan ba? Kaya kita nagdagko tangawa na tudloan, unsa ang magpasalamat. Ang sa ato kanunay, abtik lang ta mukuha, ning dako ta nga abtik mukuha, din di kay bulong mo pasalamat. Di na og kana kasagaran pud bisag sulod sa atong panimalay. So some people mo ni ang problema. So that hantod nga sa ayan ang panahon sa simbahan, I said, wala kay makita nga simbahan nga dili nagakuha og offering. Wala gyud. Ug usay pod, pero ang maayo nga masabtan nganong nagingani ni. Kay kasagaran ang Ginoo may mo kan. So reasons for thanksgiving. So first of all in this subject atong tanawon first lesson that we had to maybe learn and understand is why are we to give? Nakakuan ba ka ng why are we to give? Pisa labi na kung sa simbahan. Then musulti mo, we are giving it for the Lord. Kung muhatag ko, dili ko nagkawan, it is for the Lord. Ako give gayon, Lord, this is for thee. Din ang mukuan ko nga, I want to give Lord, kanang mabati yun ako ba nga, ninghatag yun ko sa mo. Dili itong muhatag nga, murag di naman hatag ka ng mo, anak.
Murag muhatag walay value ba? Kanang muhatag ka nga nakabsina, nakaunyon road, nagkini hatag yun ni. Nga mo conview siya mong kasing. Nasabot mo na? Na may mga hatag nga murag wala na. For me, that's not acceptable to the Lord. When you give, it must be most. Then, actually, when you learn to give to the Lord, sa nan mo hatag ka, taga mo butang ka, mabutang yun sa mo na nga, Lord, kulang pa yun ni. Dili kay, kung gusto, palakun pa yun ako, dili ko nagakuan nga mo kuan, pero kung ma-learn mo na, Lord, this is just too little. Labi na kumutanaw na ka sa imong kagikan ka na ito. Kumutanaw ka na sa imong kagikan na muna, kanoy kong sulti nyo, ako pobre yun ko nga kuan. Pobre. But when umuloy ka, then mutanaw ko sa akong kagaling ron, di magguntakuan, pero kung dili, din makakuan ko, if it was not for the Lord, dili ko ningan. That is gratitude. So, why we are to give? Now, tanawa. In Exodus chapter 25. Now, by the way, this church is, let me see this again. I never picture kinangasimbahan sa inyo ha. Never did. Nga kinangasimbahan is a bigger. Never, kay balumana, never did. Pero salamat nga, by the grace of God, sa mapagtulunan sa puno sa inyo, daghan din sa itong simbahan, giver. I know the record. Ug dili ning ani kung dili mo giver. Now, why are we to give? Now, tanaw sa Exodus chapter 25. The reason. Ngunya sa verse 1 to verse 8. Exodus chapter. Now, when Israel is now about, where they were in the wilderness, and they are in the journey in wilderness, they were sustained sa Ginoo. They were protected of God. They were sheltered of God. All their need provision daily was given for God. Wala sila nagtrabaho, wala sila trabaho. Mo diri sa wilderness, dito na sulot tong man should not live by bread alone, but by the word of God. Diri na sulat sa Exodus. Sa wilderness journey, particularly sa book of Deuteronomy. So, why are we to give? So this time, God demand for them to build a tabernacle. Balay, kung kuan pa, balay alampuanan kung sa ato pang panahon. Nga, ang Ginoo karon nagdemand siya nga magbuhat mo tabernacle. O nga, karon magbuhat ko din kung kasagan, magic lang na Lord. Ano yan? Dili nga na, brad. All through the book, all through the Bible, you will find that when God, pamatigin mo yun, when God had a plan or when God works, He always make involvement of all His people. The working and pleasing of God's purposes, dili ni magic. Himuon ni sa Ginoo, pinaagi sa paggamit sa mga tao. O ang iyang mga tao, muhimo na ani, pinaagi sa ilang mga resources. So, sa book of Exodus, now just listen, para masabtan na ito. Sa book of Exodus chapter 25 and in verse 1 to verse 8, this is where we find the principle why God demand for His people to give. Unya, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel that they bring me an offering. Nya sulti ang mga Israel nga mudala sila og mga halal, that is giving. Nya that they bring me offering of every man that giveth it willingly for his heart. Di niya, ye shall take my offering. Ano? My offering. Dinungon niya, and this is the offering which ye shall take of them, gold and silver and brass and blue and purple and scarlet and fine linen and goat's hair and ram skins dyed red and badger skins and shitting wood, oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense, onyx stones and stones to be set in an ephod and in a breastplate. Din niya, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Ngambot pasabot, kung sa ganong magbuhat ng tabernacle,
ug daron ingon niya kolektahi sila sa mga offering. Then you will find here that this command was given to everyone. Sa tanan. Pero ang iyang pamaagi sa Ginoo kadto lang willing. Dili sa to sa simbahan nagatudlo ko pero never did nga say mo tudlo ko nga pwersa gud. Pero di ta ka ginapugos oy. Pero akong ginapwersa karon tungod kay kini ang kinahanglan kay by kini ang basihan sa imong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Dili sa ako sa Ginoo na. Kay ako nga nagatudlo nag-aapil ko ana. So, karon sa diyang mugbot sa tabernacle, yung sige give take from them my offering. Then kung imong tan-aw na po diyang tudlo sa Ginoo, when God instruct them to give the offering, God ang nagbuot unsay lang ihatag. Ug kung imong tan-awon karon ang gidesign nga lang ihatag kadtong pinakamaayo, gold, silver. Kadtong dili ni kadtong sobra-sobra siya ang nagakuan. Dili. Now, kung yan ni magod, I don't get wrong. Ako nagatulog ko kay pero kung nagatulog ko, tinuod ba yun eh. Kay kasagaran sa ato akong mga hatag ta, kadtong murag munisulti ni pastor sa Ginoo. Don't you ever give anything that you do not use or is not use it is now useless to you. For if it is useless to you, why you have to give it to others? Grabe yung principle. Pero, ang ginatanaw din sa Ginoo, because God, kung kuwan pa, you will not give something on a person that you love and respect. You will give something for Him that is special. And God is very special. So that bantay ka, when you give something, imong by way of your gin, labi na sa atong piring, imong paghatag, kung imong reject, sa atong paminos itong imong gihatagan. Diyon Ginoo ba to? May offering man. Now, ginatuldo na ako ni Singa. Di ko, pero para you will know. I said, this church is because you have learned how to give. And I have learned how to give. So, then notice now. So, iyang gidesire, gikuman niya. And the purpose is, there is a plan to build a tabernacle. Then notice in Exodus chapter 35, notice how these people responded. So dito sa Acts 25, gitugot ni sa Ginoo si Moses na to collect, and those are things that should be for the tabernacle. Then in Exodus chapter 35 verse 20 to verse 29, mo na ron ang response. Tanaw ang response sa mga tao. Ngunya, and all katuning gawas nga mga tao sa Israel sa diya gisno pang ngunya sa Ginoo Moses, kolektahi sila og offering. Kadtong mga hatag willingly kadto hata ko na. Then ang response niya, and all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses, and they came everyone whose heart stirred him up, and even one whom his spirit made willing, and they brought the Lord's offerings to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments. So they responded, everyone of it. Nasandal din yung mayo. Then ngon niya sa verse 22, and they came both men and women, as many as were willing-hearted, and brought bracelet and earrings and rings and tablets, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold and of the Lord. Kung mong basahan tanan, everyone had involved in their giving. And those that are involved, they are willingly. So in chapter 36, sa diyang nangulikta na si Moses, din sa verse 2, Exodus chapter 36, and in verse 2, verse 7, tanawang siya natabo. Ngunya, and Moses called Bezalel and Aholiab, and every wise-hearted man, in whose heart the Lord had put wisdom, even everyone whose heart stirred him up to come into the work to do it. By the way, ngani, when these people had responded, ang nag-stir up sila, ang nag-move sila karon, ang Ginoo di ay. Ang Ginoo. Nabantay mo kay
When God stirred up her heart, go up, free-flowing na. Pero kung naiibil gani mo ka na mo hinder, mupugong yun na. Subot pa sabot, kung mupugong ka, lain ang nag-steer sa inyo, ha? Sundag yun ninyo, masabot man ni Mayo. Because anything that you oppose to the word of God or to the command of God, that is evil. Then niya sa kwan, din verse 5, and they speak unto Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded to make. So karon ang response niya, ingon sa katong nagatrabaho sa tabernacle niya, Moses na sobra naman yun ning ipanghatag. Sobra na kayo ni. Notice din verse 6. And Moses gave commandment and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary, so the people were restrained from bringing. Gipaundang. Kay sobra-sobra na. Amen. Pero ang pangutana, sundad yun, nganong ing-ani ka-generous ni matawhanan ni? Nganong, kaya mo na, tama na, kung kuhan pag-agos ko niya, tama na. Ang pangutana, nganong ing-ani ni sila? Kamanggihatagon. This is true to Israel. Ngano man, tungod kay tanawa. Sa Exodus chapter 2, may ni magtuon ta ba sa pulong sa Ginoo? Tanawa sa Exodus chapter 3, and in verse 19 to verse 22. Sa Exodus chapter 3, kung mong sabton ni, diri, wala pa sila sa gawas sa wilderness. Napa sila sulod sa Egypt. O sultihan mo, pagawas na sila, God will redeem them, pero diri pa lang sa sugod, dunay gisulti sa Ginoo sa ilaha. Nga mahitabo, kumugawas sila. Now, take note that Israel was slave for 40 years. 40 years slavery, wala sweldo, wala tanan. Wala gyud ilaha. Pero sulti sa Ginoo, pag minggawas mo, ingani ang hitabuon. Ngunit sa verse 20, niya, sa verse 19, And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by mighty hand. And I will stretch out my hands and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst thereof. And after that, he will let you go. Ngunyan, dili siya nga pagawasan mo sa kayo sa Egypt. Mupugong siya, pero ako siyang kuna, sakito na ko siya, o buhian yun po niya. Then in verse 21 niya, And I will give these people favor in the sight of Egyptian, and it shall come to pass that when you go, ye shall not go empty. Now, 40 years nga slave, kung kasabot mo sang ulipon, wala na imo. Hasta imong kaugalingon pangunan na, dili na imo. Diniktaran ka na. Kung si buhaton, siya ang imong master magbuta na. Pero niya sa panahon nga mugawas mo, di mo mugawas nga empty mo, dili. Tanaw ron sa verse 21. He shall not go empty, but every man shall borrow of her neighbor and of her that sojourneth in her house jewels of silver and jewels of gold and raiments, and shall put them upon your sons and upon your daughters, and ye shall spoil the Egyptian. Nga ang pasabot, sa naging gawas ng mga Israel, sa pag-ulipon, panghulam mo sa mga Egyptian. Kay ako sila hatagan nga manghatagan nila. Sa pinagawa sila 13 daghanang mga bulawan dahil lang dala-dala. Munang ilang mga og sa diyang naghatag sila, ang but pasabot, naghatag sila kadto di ay itong mga bulawan. Masabtan ninyo? Kadto di mga bulawan na itong ilang gipang barik sa Ginoo. That in principle, makita ni mo later on, that what they give is still from the Lord. It was not their own. Because at the beginning, they were enslaved. They have nothing. But when God delivered them, God blessed them through Egyptians. And in fact, story tells, kadto, bayad to siya sa Egyptians, sa ilang pag-ulipon sa Israel, nga way sweldo-sweldo kung kwan pa for 40 years. Sa dahang magbuhat ng tabernacle, kadto di ay, mutong mga butanga.
Amen. So, when God did this, also, bear in mind that every single Israelites that came out, they have their own gold of silver, gold, and those precious stones. So that when God demands it, God requires participation of everyone. Why? Because everyone was partaker of God's blessing. Amen. Now, ato sa atong text. Sa 1 Chronicles chapter 29. Sa ilo ako niyo mong hawak ko ani kay igang. Kinidekorasyon na ni para guwapo ta namon. Sa 1 Chronicles chapter 29, diri na po si King David tigulang na. Ug karon ang plano ni David bisan pa atong bag-o pa siyang hari nga magpatukod siya og templo. Dili na tabernacle katong tabernacle balhin-balhin man to. Karon templo na ang ipatukod. Our history says that this temple worth billions of dollars. Ug sa dayon nagbuhat na siyang temple dinhi sa 1 Corinthians chapter 29 ni makita ko nimo diri diyon sa mga tao sa Ginoo paghatag para ma-build kini nga temple. Now let me repeat this. When you appreciate someone or even you love someone, you always desire to give the best. Amen. Oo. Una nga itong ginatudlo sa mga anak na manggihatagan mo sa mga ginikanan kay mo ni inyong mga gikanan ka ito. Ano ba? Pero by that time nga muhatag ka nga, murag, ang but pa sa but, pag ito mong gihatagan, wala ito'y he's nobody to you. Kasabot mo na. So din sa 1 Chronicles chapter 29, inaani na po ang naitabo. Sa verse 1 up to sa verse 17, atong tanawon sa, atong sang basahon niya. Verse 1. Furthermore, mubuhat na sila templo. Pero si David, dili siya mubuhat si ang mubuhat ani, si Solomon niya. Furthermore, David, the king, said unto all the congregation, Solomon, my son, whom alone hath God chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the place is not for man, but for the Lord God. Mubuhat sila temple karon. Dili mo niya kini nga temple, very precious nga temple niya. Kini nga temple dili ning kini nga temple o kini nga project kung kuan pa, dili ni para sa tao, para ni sa Ginoo. Sa ibot nimo pa. So that when you give something, it is not for a man, it is for God. Muna nga mahardin ka, kay usahay mo tanaw ka, niya ito mong hatagan. Dili man tumo. Ang imong paghatag dili sa kuha, sa Ginoo na. Muna nga akong nagapaningkamot, nga ambisan ka pa, usay dili maayo nga inyong dunggon, akong ginasulti, akong gihatag para kay balo mo, nga naghatag ko, makaprove ang atong mga treasurer. Kay di ko gusto nga marigbutan si una nga para sa ako anak. Dili. Di ko nagakuan pero when this church started, the truth is, kaya nagsugod pa ni nga mission pa ni church. The truth is, ang resources kadakhanan ni gikan sa wala pa yung mga tao kanato. So gikan sa kung kuan pa na kasakripisyo para sa bunaton. Pero the truth is, God will always recompense. Balusan yun ka sa Ginoo. Believe me. Balusan. Dili siguro dali, pero balusan yun ka sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, di man niya, I will not forget what you have, kung di kanya kalimtan ang mabutang bisag gamay nga imong nahimo para siya. Question, unsa imong nahimo para sa Ginoo? Ayaw ina nga, by the way, ayaw ina nga nakahatag ka, kung ang imong paghatag, ayaw ina nga nakahatag ka, kung imong paghatag ko, one to reject, dili to, bastos to. Lisudi nga subject. So, this time, kunya,
So First Chronicles chapter 29, unya, for the palace is not for man, but for the Lord. May numdum ko atong last Sunday, sa atong devotion, una ko sa atong devotion last Sunday, kantong bago pa ng simbahan, wala pa nila tiles. Bisan dito sa silong ganito, wala pa nila tiles. Bisan silong ganito, gikan dito, kamangon na ako na magkamang, magkamang ko. Kanang Sabado sa gabi, hanto dali din mag-ampo ko sa iyo. Unang ginakamang-kamang. Kung sa to, kung naganay ko dali, akong ginampo, mga tao. Mga ko, Lord, tabangin silang matawhanan ni. Kini mga nadiri sa mga kondre. Kana kamang-kamangon ko ni. Then, one time, sa kadlawon man usay gabi, doon ay usa ka membro nato nga mosulod nako na diri galuhod bayi to gahilak siya diri kadlawon ko kung ako ngandan ko to, and he prayed much, and that woman, kung akong ikuan pang istorya, was so blessed of God. Pero ang di mayo dito lang ay nganong mo rebuild kanang muda mo magkwartanan mo sungay manggod. Pag abot na ko diyan gahilak siya nga ampo din atras ko. Ako ba siya kay balo nga kay balo ko. Now by the way, when you pray, you are asking. When you pray to God, you are asking. You are asking favor from God. And oftentimes, when you ask some favor from God, it is always something kay bulkana. So, si Solomon karon, iyang gi-encourage ang matao because they are now to build a temple. Notice what he did. Sa verse 2, si David mismo niya, now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones. Now, ang buot pasabot, si David karon sa dihang mo pabuhat na siya og templo, siya mismo nag-andam po di ay. Siya ang hari, pero nag-andam siya og iyang giandam kadtong mga butang nga gisgutan ni sa Ginoo dito nga Moses, mga precious valuable gold, silver mga butang. Nga ang buot pasabot di ay ingani po. Era mo, daghang mga ayo kayo nga, daghang mga kuan sa iba na po ko sa iyo. Now, ang simbahan, dili ni siya kanang sasabungan gani nga Kristo. Namuhan, pero ang Kristo, wala gahatag. Magit ninyo na, kanang sasabungan nga muhukan niyo. Pero ka, 1 million. Siya, sigit na siya. Ikaw. Pero siya di gahatag. Diri sa simbahan, dili na ingana. Si David, ingana. Siya nga, dili po ingana. Si David, siya din i-encourage siyang mga tao, mga hatag. Siya nang hatag po di ay. O grabe yung hatag. Kaya na may daghang mga kuan nga maayo mo labag na again pasaygon ko sa pero daghang mga usayong pulpito nga muna maayo lang musulti nga hatag mo pero siya wa di hatag. Si David dili siya ang unang naghatag. Kanawa as a result sa verse 6 niya, then the chief of the fathers, the princes of the tribes of Israel, and the captains of thousands and hundreds, when the rulers of the king's work offered willingly and give for the service of the house of God of gold 5,000 talents and 10,000 drams, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 113 daghan na yun. Then in verse, muna ang response ng mga tao. Nga, muna nga itong simbahan, I do believe, nga makita nila nga nakaparticipate ta. Doon ka nakita nag-participate, gani kung mag-participate di sa ito, di yun ko palupid ninyo lagi. I tell you, di ko nagkakuan. That in giving, di ko gusto nga maubos ko sa inyo. Bisan pag di ko gusto. Ang buta ko, paningkamot yun ko. Kung mugukod mo siya, hangakon yun mo. Kung minus-minus mo, hangakon yun mo. Hangakon yun mo. Nga ni. Kahapon, o ginabuntag, meditate ko ba? Lord, undangon ka na ako ni. Undangon na mo ni. Yung Thanksgiving.
Din katawaan ko sa uwang mga simbahan, tanang mga kasimbahanan, basta mga, at tanang kasi naagad na sila Thanksgiving. Kaya ako sa huno, basig lainon nila. Then I come to realize nga, kung di sila mapil, ako lang yun. Correct. Then, to tell you frankly, di ko nagkakuan. There are times in my prayer, Lord, if you could not bless them, bless me. So, sa verse 8 niya, and they with whom precious stones were found, give them to the treasure of the house of the Lord, and by the hand of Jezreel, a Jerusalem. Then the people rejoiced, for they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Now, first of all, reasons for giving. Why are we to give? First, in Exodus and throughout the Bible, it is command of God. Sugo na sa Ginoo. Gani ang principle sa Ginoo. Unya, kung yung Luke chapter 6 verse 13 niya, ang basihan sa paghatag sa Ginoo, si mo, di mo takson na si mong paghatag sa iya. Na, kaya ba mo ito? Mo ito. Na kung muhatag ka, puno, siksik yun. Kay katupod ang balos na Ginoo sa mo. Makita, balik tayo niya. Tawag sa Luke chapter 6 verse 30. Luke chapter 6 verse 30. Kaya doon ay prinsipyo nga kung gusto ipaabot sa inyo. Now, you may not follow it, but this is God's principle. Tama sa Luke chapter 8, verse 30 niya. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Muna siya nga kung doon yung mga Kristiyano nga alanganin, akong tanawon na, mauni. Dili man lang gikan sa ko, naman na sa Biblia. Wala kayo pa na, naman na sa Biblia. Now, bisag gani usay po sa atong relasyon sa atong mga parenti o sa mga tawag, usay, kung minus siya si mga, usay, minus ko kasi siya. Pero katong si kusuglag ko kay binubuan si mga, bubupog kagtamas. Anak man na, muna yung prinsipyo. Okay lang mo. Reasons for thanksgiving. First is, because that is what God desires of us. Then second, because in giving, God is testing you. Sa paghatag, ginasulay ka sa iyo. Now, I'm speaking to Christians. Ang mga dili Kristohanon, wala man na silang huna-huna na. Pero sa Kristohanon, lahi manggod. Sa mga tao sa Ginoo, that God tries our heart through our giving. Tanaw karon. Din in verse 10, ngunya, wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, of our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in heaven and in earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Diri, naghatag na ang mga tao. Alas na, naghatag na. Diri karon nag-ampo si David sa pag-ampo nga pagpasalamat, nga dunay kahibalo nga pag-ampo. Ang una niyang gihisgutan niya, tanan imo Ginoo, tanan imo, walay ako ani. Ambot lang kung tinuod na sa ato. Now, the fact is, all is from God. Muna tayo ingon niya, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. These are the principle. So, karon ingon ni David niya, thine, O Lord, is greatness and the power and the glory and the majesty and the victory and the majesty, for all that is in heaven and the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord. Then both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power,
and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Now, both riches and power. Kasi both pasabot ni David siya, both riches and power. Nga ang both pasabot niya, sama sa Book of Exodus, sa danghatag ang mga Israel, gato, gikan dito sa Egyptian nga gihatag sa Ginoo, sa ila, ay si bayan o balon nila sa wilderness. Karon si David nga, both riches, unsay both pasabot niya, nga sa ang Israel ning dato, tungod sa tabang sa Ginoo, kay kung mugira si David, way pildi-pildi. Then ang gira ka na ito, kung magdaog ka, tanang bulawang, tanang butang sa mapildi ni mo mga kingarian, imo na to tanan. Dayon sa tanang gira ni David, ang nagapadaog siya day ang Ginoo. Muto nakasulti niya, both riches and power, kay kung makigira siya, ang Ginoo ang nakig-away para siya, para mudaog siya. Morning, okay lang. It is always good to understand why we give. Makasabot ka. At least, ka ba? Gwapo yung kasing-kasing. Kay balo ka. So, nakatanaw sa verse 13. Nanya, now therefore, O God, we thank thee and praise thy glorious name. Daw niya, verse 14 niya, but who am I? And what is my people that we should be able to offer willingly after the sword? Now, tanaw karon, for all things come of thee, and of thine own we have given thee. Masabtan ni muna, niya all power and might, kay kadi ay, kadtong mga ilaha as Israel, dinaog to nila, og ang ilang kadaugan sa gira, ang Ginoo ang nagapadaog, ila tanan. Then karon, mo na yung disclosure. Ngunya, it is, and din sa verse 40 niya, for all things come of thee, and of thine own we have given thee. Kasi buot pa sa nga as a resort, wala sila gihatag dahil sa Ginoo. Sa gira, silbid Lord, tabangin mi Lord. Ang mga wardiyan, Lord, tampingin mi Lord, daog sila. Hatag sila gmayo. Din, gabi niya, oy, gikan tanan sa Ginoo, huwag ka nga itong paghatag, dilit dahil sa tuwa. Muna'y gwapo. What that means is that when person or Christian come to that realization, then indeed they could say, but without God, I am not. For without me, you could do nothing. Amen. Tanawin ko imong kaugalingon, kinsa ka kanad to? Sapian ka kanad to dayon? Dili. Pobre ka kanad to. Pero nag-ampo-ampo ka, siguro nag-ampo-ampo ka sa Ginoo. Dayon hatag sa Ginoo karon din, ngun yung ako na ni, dili, ngun ni David, dili. Kung unsay na sa imo ha, gikan na sa Ginoo. I'm just preaching. So, tanaron sa verse 15 again. Verse 15 niya. For we are a stranger before thee. Kanang word stranger, lumalabay. Sa ito pa, way iya, wapoy madaran niya. Muna isulti niya. For we are a stranger before thee, and sojourners, as were all our fathers, our days in the earth are as a shadow, and there is none abiding. Kaya balupod siya. Now I'm getting old. And akong ihap-ihap na po akong 67 ko. Siguro mabugto ko mo. Pero akong tanong mabugto ka ni mga power ko sa Ginoo, mga 75 to 80. Doon mo ko, for what all these things? Doon mo say, for what all these things Then ako mutubag ko nga, at least I have set an example for these people. That in this life and that God and those things that God had given me, I have glorified God. Amen. Tanang ko na po yung sulti. Reasons for thanksgiving. Then, nauna sa verse 16. O Lord, ginasulat ko ninyo? 1 Chronicles chapter 29, verse 16. O Lord, our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine own holy name, nya kamit of thine hand, and is all thine own. Kana, that is complete surrendering God to
to God. That is complete understanding. Kasi buti mong pasabot ka ng pastor, di na ito ma-enjoy ni. I-enjoy ni mo. I-enjoy ni mo. You enjoy mo. Nagyatagan ta sa Ginoo ingani to get things and enjoy things. But don't forget God. Kaya ang danger man God, kung nananing butanga, di forsake God and make these things God. So muna ngayon ni Solomon sa Proverbs niya, fool. Ano man? Because they live out God for the things that God had given them. You are a fool. Okay naman. Lisod din ko pero ang mga tubang manggit sa Ginoo. Then, tanaw ron sa verse 17. Second reason. First reason is, why we are to give reasons. First is, that is God's desire for you. Then second is, from verse 17. Nya, I know also, my God, that thou triest the heart. Ang buot pasabot ani, everything nga naabot sa imo ha, sulayon, pagsulay na sa Ginoo. Unsay sulay diha? Kung kining mabutangan ni nahimong Dios nimo, nagikan sa Ginoo. Mo ni si Solomon, kadtong greatest test ni Solomon is God testing him. What do you prepare? What is in your heart, Solomon? The things that I bless you or ako? Moto gisulay sa Ginoo si Solomon nga si Abraham nga, Abraham ihatag na sa Isaac nga burnt offering, ihawa na. Ang sulay dito, kinsay mo ang nasa mong kasing-kasing mo kalabon? Si Isaac nga akong gihatag sa imo o ako nga naghatag ka nga Isaac? Every time, make this a challenge sa inyong kinabuhi. Kining subject of giving, lisod ba yun nito? Kay, kaning, di man na kailangan sa Ginoo. Ito yung patulong man lang na kang pastor. Ako nakasakyanan po nga wala mo nakaapilan ng akong sakyanan. Ubang simbahan, makasakyanan, pero kwarta sa mga tao. Sa ato dire, wala mo ay labot ana ako anang kwarta personal. Ako nang ginabutang bagay. Lisod ni, kay mubabag man day na siya ay padatuon. Now, when you see that, when you see, na sa mong mind, actually, you are hindering God to bless you. Kung nganong ingana ang prinsipyo sa Ginoo. Nga ang pamaagi nga panalanginan ka sa Ginoo, muna. Tanawa. Second Chronicles chapter 20. Tanawa sa Second Chronicles chapter 20. Verse 29. Verse 20. Now, verse 20. Tama. Chronicles chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hail me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so he shall be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Ayaw lang magkakakuan sa ako. I'm preaching reality. O kay balugod mo, anak. Kay balugod mo, kamong na... Na yung mga tao nga na-bless ni sa tuwa, ng abot lang panahon nga ni, musungag sila sa tuwa. Pag sungag nila sa tuwa, tumbag yun sila. Ambot lang. Maluig yun po ko sila. Maluig yun ko sila. Matumbag yun. Nganong ingani ang principle? Tanawa, Proverbs chapter, katong principle ba? Ngayon niya, dito sa pastor. Tanawa, sa Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28. Notice in verse 9. Proverbs chapter. Now, ako lang ning gusto i-share sa inyo para maybe naamo aning dapita, makorek mo.
Ngano through the prophets or through the altar or to the man of God? Kaya nga ni, ang principle. Proverbs 28 verse 9. Tanawa. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. You hear the word of God through the preaching of the word of God. By the time nga, mabuid ka na, wala na. Imo nang ginaklos. Nag-rebuild di ka na. Mag-give nyo. Okay lang mo? I don't like na rin mga ko na itong Thanksgiving, but I'm teaching you some principle. So, seek 1 Chronicles chapter 29. Tanawa ron. And we are at 1 Chronicles. Tanawa sa verse 17 niya. I know also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of my heart, I have willingly offered. Ang gibasyan diri is the giving. I have offered willingly, offered all these things, and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee. Ang principle, nakita nila si David. Karon nagpasalamat si David, nga nagsulod ang mga tao sa iya. And they were so rejoicing and they were blessed. We are about to close. 2 Corinthians chapter 1. Reasons for thanksgiving. First, it is the desire of God, His command. Second, it is God's way of trying your heart. And the testing there is, which is more to you, the things of God or God that owns those things. Then, thirdly, kung mga bisita, kung kuwan pa, pamatin lang pagtunan. Now, sa 2 Corinthians chapter 8, notice here again the principles sa New Testament. Sa verse 1 o sa verse 6, ngunya, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, 13:4, do good. Now, deep poverty abounded unto them the riches of their liberality. Abot pasabot, kini mga tawanan ni sa Macedonia, mga pertigyong pobriha. Pero ang ilang kapobrihon, dili ni mo masinati kayo tungod sa ilang grabe nga pagkamahigatagon. Pobre, kung luoy man pero makita ni mo, wadan kagkaluoy sa siya, kay grabe man ang ilang pagkamahigatagon. Sa ato pa, manggiyatagon sila, dili kay pobre, pero kini-pobre, pero manggiyatagon. Kasi pagsabot ni mo na ron. Ay, kakuyawan ni mga tawanan makita ninyo? Adili para sa ito nga daghang kayo pero laog pagin kayo ta. Makita na karon muna siya nga, richness is not based upon those things that you did. So, naroon sa verse 13 niya, for their power I bear them record that beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we should receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry of the saints. Ang sikreto. And this they did, not as we hope, but first give their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Nga ang ilang pagkamanggitangon niya, they give themselves. O saan anong give themselves to the Lord? Nganong ingani po ni sila? Anong mga sabtan ba? Pobre po manggihatagon. Then, ang ilang pagkamanggitangon dahil, base, kay ilang manggihatag, ilang kaugalingon, una sa Ginoo. Kung sabot, pastor, natanawa. Sa 1 Corinthians chapter 6, and we will close. Kasi mawalan mo ganang mukha niya. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to verse 20. Tanaw niya, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Nga, dili baya inyo na. Kana nga kinabuhi din na inyo. Now, giluwas ka pag Ginoo, then karon gibayran niya na karon dili na imo iya na. Now, when this Corinthians believer realized that, then they had this in mind, that they could give themselves, that because without God, wala sila.
So, tanaw ron sa verse 20. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body. Glorify God in your body. How could you glorify God in your body? Siya mong kaugalingon. Tanaw ron. Din mo sulti ka, kaila kong Diyos, Pastor. Punta na, how did you glorify God lagi? Sa unsa man nimo para sa akong asawa, kanon ni ko ga sampol akong asawa. Na siya gamay bahin ni sa ning bahin sa Sumitro. Wala man na niya atong last karon lang kung itong Merkulis, hantod itong Merkulis, wa niya na, supposed to be June na makuha niya yung Sumitro kabahin. Wa man na. Gipalo up na mo, wala. Ning abot na ang Ugos, mag-Thanksgiving na, wala. Kaya ang iyang saad kanunay, ang iyang bahin to, i-Thanksgiving niya. Then ako, kung kuhan, panguha na lang diha. Wa ka liha. Kaya napod ni siya ko. Kagahapon, nagtawag ang Sumitro. Kagahapon ba to? The other day, nagtawag, nanay mong chiki, ma'am, after tinglipaya niya. Oh my! Ano ba? Pero yung ako, that is not true. Mga pamagi na ginagawa ka sa Ginoo. So niya, when she is saying that pararabato sa Ginoo, what that mean? Is glorifying God. Pararabato sa Thanksgiving na. What's that? Nabakay, when you glorify God, nabakay ko nga, para ni sa Ginoo. Kana, one way of glorifying God na. Nabata sa itong una-una, wala yun. Una nga, di ko nag-concept ko. Gusto lang ko ma-learn niyo ba. Every year, nag-goal ko Thanksgiving. Ug ako nang ginaipunan. Para sa pag-abot na, gamay kung kulang man, gamay na lang akong paningahoan. Ang problema man ko na ito kay Mona. Bisag, muna last Saturday, gahapon, bisag kung saan ako tudlo ni matawanan, yun maka lisod, pilalay mo sunod. Bisag kung saan tudlo, kung di mo sunod, dito tayo mo yun. Wala problema. Muna nga, pilayin, ilang gihatag record sa nagwana ito atong contribution. Na yung, wag yun ka ko, no? Grabe. Ato ning ging-ani para dili mabigla. Di mabigla ba? Kaya dako man kung bigla. So, monthly lang atong giving para maipon ninyo. Para, di ba? Kaya kung biglaon mo og 1,000, mahal man na kayo, Pastor. O sige, tag 50 ang binulan. Para sa pag-abot sa 50, maabot na og haliba 1,000. Hindi man mutikom. Pagkabot na panahon, murason na. Magmurmur na amon, may problema na po. For me, may Thanksgiving, dili na yung anak dayon. Oto. Brain ba? Wisdom na. So, in 2 Corinthians, muna ilang gisulti. Ang iyang principle niya, and this they did not as we hope, but first give their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Insomuch that we desire Titus, that as he began, so he would also finish in you the same grace also. Reasons for thanksgiving. Now let me close by the way of thanks, giving, extending my thanks sa inyo for your support. This is simba. This is all for the work of God and for God. Everything I did, not for you, but for God. Kung naingani ko para sa inyo, kana tungod sa Ginoo. Never did nga naga-desire ko nga mahimok kong, si pastor, dili. Dire, it is all about God. Then I die, mutong yun ako, ang musun dire, kung panday yun ang simbahan, panday lang. Okay, let us all stand up for prayer. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa pahinumdum diya sa mong mapulo. Reasons for thanksgiving. First, that is your desire. That is your command. Second, that is your examining and probing and trying our heart. And above all, it is obeying thy word, thy command.
that ourself must be given to you in return back of giving yourself to us. You died on the cross for us, and now we become the children of God by faith in Christ Jesus. And we are not our own. We are redeemed by the blood of Christ, so that if this life is given indeed for you, then all things matters now. So bless us, you've been blessing your messages, Father. If there be anyone that is not saved, first of all, Christ died for salvations of soul. That by faith, when a person confess and believe and receive Christ as their Savior, their sin would be forgiven and they will be saved and bound to heaven. And for us as God's people, our thankfulness for the sacrifices of the Lord Jesus Christ on the cross is not enough. It is never enough. But it's just a simple token that indeed we have faith in God, and God above all is the one that should be honored, not the things that He had given us. But that is not that we could not enjoy it. We could enjoy it with all this knowledge that it's a gift from Thee, and that we must enjoy it. But these are not God's that to be worshipped. So bless us, been blessing your messages. Again, Father, I pray in Jesus' name, amen. God has spoken to your heart. If you are not saved, you could be saved. If you are saved, there are many things that you have to recall for real reason of thanksgiving to the Lord. Living for Jesus. Striving to please Him in all that I do, yielding courageous, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little bound, my dearest treasure, the light of His smile, seeking the Lord
Okay, thank you for your attention. After the closing, we will have our lunch. Brother Gilman, for our closing prayer. Daghang salamat. Magampota, our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for the wonderful message this morning. And it is a good challenge, Lord. Reasons for thanksgiving. And we have all the reason to thank you, Lord, because we have nothing in this life. Even the smallest thing, even the biggest thing that we have, dili ka na amo Ginoo. And that is why we should thank you, Lord, for everything. Even ganiya mo kinabuhi, Ginoo, dili kini amo. O ngayon nga kami pasidungog o magapasalamat kanimo. Thank you so much, Lord, for the message. It is so challenging. You are so faithful, but many times your people are not. Apan tabangi kami, Ginoo, nga magmatinumanon, Ginoo, magapamati sa imong mga pulong. Padayon nga ikaw magagamit sa imong alagad, Pastor Claver, na maga-istorya ka na mo, Ginoo, may tungod sa imong mga pulong. Thank you so much for our visitors today. Thank you so much for your children nga niya karon, Ginoo, nagapakita o makita nimo ang ilang kasing-kasing sa ilang dako nga pagpasalamat kanimo for all the things that you have done for them, for our lives this year. Padayon ikaw, Ginoo, nga magpanalangin, magagamit sa church for the furtherance of building strong spiritual structure sa imong mga katawhan, Ginoo. O padayon ikaw, Ginoo, nga magahatag katumanan sa mga maayo nga desire sa imong mga katawhan, Ginoo. Padayon kami nga magapasalamat kami, Ginoo, everyday sa among matag usa nga kinabuhi. All these things we pray and give thanks in the most precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.